감사합니다. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 하나님께서 하나님 자녀를 책임지십니다. Dieu est responsable de ses enfants. 오늘 우리 같이 나눌 말씀은 홍해를 만난 이스라엘입니다. La parole que nous allons apporter aujourd'hui, c'est Israël devant la mer Rouge. 우리도 인생 살아가다 보면은 이런 홍해와 같은 큰 문제를 만나기도 합니다. Dans notre vie, en fait, nous pouvons aussi rencontrer des problèmes comme la mer Rouge. 근데 문제가 오는 게 문제는 아니죠. Mais le problème n'est pas qu'il y a un problème dans notre vie. 문제를 알고 정말 답을 알고 있다면은 문제될 게 없죠. Parce que si nous connaissons la solution de ce problème n'est plus un problème. 그래서 예수님께서 내가 천국 열쇠를 내게 주겠다 이렇게 말씀하셨어요. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous donnerai la clé du royaume des cieux. 그 열쇠 있으면 들어갈 수 있잖아요. Parce que si nous avons la clé, nous pouvons entrer par cette porte. 열쇠 있으면은 풀 수 있잖아요. Nous pouvons ouvrir quelque chose avec cette porte. 그 cette 여러분들 clé. 열쇠가 이렇게 여러 가지 열쇠들이 있잖아요. Il y a en fait plein de types de clés en fait dans notre vie. 이 자동차 열쇠도요. 똑같은 자동차들이 있어갖고 모양이 비슷해도 자기 자동차가 아니면 안 열리거든. Même pour les voitures, même s'il y a plusieurs voitures de la même marque, du même modèle, si ce n'est pas ma voiture, ça va pas s'ouvrir. 또 아파트 열쇠도요. 거의 좀 더 비슷하게 생겼는데 자기 아파트 열쇠 아니면 안 열리거든. Même pour les appartements, même si ce sont les mêmes appartements, si on n'a pas la même clé, la clé qu'il faut, on ne peut pas ouvrir toutes les portes. 그 열쇠가 딱 맞아야 된다. Donc il faut que la clé corresponde à ce qu'il y a devant. 우리 인생 문제도 동일해요. C'est la même chose pour le problème de notre 뭐 vie. 대충 갖다 맞추면 되는 게 아니에요. On ne peut pas mettre n'importe quelle chose pour résoudre un problème. 하나님께서 정확한 열쇠를 주셨거든. Parce que Dieu nous a donné la clé correcte. 그 창세기 3장 이후에 이 땅에 문제 없을 수가 없습니다. Parce qu'après Genèse chapitre 3, il ne peut pas ne pas y avoir de problème dans ce 문제가 monde. 문제가 아니에요. Parce que le problème n'est pas un problème. 홍해가 문제가 아니에요. Parce que la mer rouge n'est pas un problème. 홍해에 대한 정확한 열쇠와 답을 가지고 있다면 그게 문제될 게 없는 거죠. Si nous avons la clé, la solution par rapport à cette mer rouge n'est pas un problème. 그래서 오늘 우리 예배를 통해서 우리 인생 문제의 해답을 가질 수 있는 열쇠를 찾아야 되겠습니다. Et donc à travers le message d'aujourd'hui, nous devons retrouver la solution des problèmes de notre vie. 우리 렘넌트들이 이 열쇠만 가지고 있다면은 어떤 현장에 가도 승리할 수 있습니다. Il suffit que les remnants possèdent cette clé pour triompher sur leur terrain. 우리 중직자들과 산업인들도 동일합니다. C'est la même chose pour les responsables d'église, pour les personnes dans le monde du travail. 세상을 사단이 완전히 장악하고 있는 것처럼 보이지만 아닙니다. On a l'impression que Satan est en train de contrôler le monde entier, mais c'est pas le cas. 그 속에 하나님의 계획이 있습니다. Parce que à l'intérieur de ces événements, il y a le projet de Dieu aussi. 하나님의 답이 있습니다. Il y a la solution de Dieu. 그래서 하나님이 주시는 열쇠만 가지고 있다면은 어떤 문제도 열 수 있는 거죠. C'est pour ça qu'il suffit d'avoir la clé donnée par Dieu pour ouvrir ou pour résoudre toutes sortes de problèmes. 오늘 홍해를 만난 이스라엘이라는 제목입니다. Aujourd'hui, donc, nous apportons le message de Israël qui a rencontré la mer Rouge. 앞에는 홍해가 가로막고 있고 뒤에는 애국 군대가 쫓아오고 있는 상황입니다. Donc les Israélites étaient devant la mer Rouge et derrière il y avait les Égyptiens qui les poursuivaient. 그러니까 두 종류의 사람이 나와요. Et donc il y a deux types de personnes qu'on va voir dans les versets. 대부분의 사람들은 그 홍해를 쳐다보고 그리고 애국 군대를 쳐다보면서 원망하고 불평하고 불신앙했습니다. La plupart des personnes, la plupart des Égyptiens, ils étaient dans la plainte, dans la peur, dans l'angoisse en regardant la mer Rouge et les Égyptiens. 근데 모세를 위시한 몇 명이 있잖아요. 하나님의 언약 붙잡고 하나님께 기도합니다. Mais quelques personnes, y compris Moïse, ils ont saisi l'alliance de Dieu, ils ont commencé à prier. 지금도 동일한 것 같아요. Mais je pense que c'est la même chose pour aujourd'hui. 우리는 문제를 만나고 사는데요. Nous continuons de vivre en rencontrant des problèmes, 그냥 자연스럽게 염려합니다. mais naturellement nous sommes dans l'inquiétude. 또 그게 좀 심해지면 불평합니다. Et si ça devient encore plus grave, on est dans la plainte, 또 다른 사람을 원망합니다. on va se plaindre contre les autres 그래야 결국은 불신앙하는 거죠. et on sera dans l'incrédulité. 이렇게 신앙생활 하는 사람들이 대부분 많아요. La plupart des gens vivent leur vie chrétienne de cette manière. 근데 진짜 하나님의 언약 붙잡고 하나님 바라보는 사람이 있거든요. Mais il y a aussi des gens qui se disent l'alliance de Dieu et qui ne regardent que Dieu. 성경과 교회사는 그 사람들 중심으로 쓰여졌습니다. Et l'histoire de l'Église est écrite en fonction de ces personnes. 근데 있잖아요. 이 불평 안 하고 싶거든요.
Mais on a aussi envie de ne pas se plaindre. 누가 염려 일부러 계획 세우는 사람이 있습니까? Qui est-ce qui fait le projet de faire des inquiétudes dans 그 ça? 염려도 안 하고 싶고 불평도 안 하고 싶거든. On a envie de ne pas nous inquiéter, on a envie de ne pas nous plaindre contre 근데 les autres. 문제만 오면은 염려가 돼요. Mais dès qu'un problème arrive, les inquiétudes viennent aussi. 그게 불평이 나와요. On est obligé de se plaindre. En fait. 불신앙이 나와요. On est obligé d'être incrédule. 여러분들 그게요 문제거든요. C'est ça notre problème finalement. 그러면은 문제가 와서 생기는 게 아니에요. Alors ça veut dire que les inquiétudes n'apparaissent pas parce que les problèmes viennent. 문제가 왔기 때문에 불신앙이 생기는 게 C'est 아니에요. pas parce que les problèmes viennent que je deviens incrédule. 우리 속에 원래 불신앙이 있는 겁니다. C'est qu'à l'origine, nous avons déjà l'incrédulité en nous. 이걸 찾아내야 돼요. C'est ça qu'il faut découvrir. 이걸 깨달아야 돼요. C'est ça qu'il faut comprendre. 우리 안에 염려가 있는 겁니다. C'est qu'en nous, il y a déjà l'inquiétude. 하나님께서 우리에게 임마누엘의 축복을 주셨잖아요. Dieu nous a donné la bénédiction d'Emmanuel. 엘이 여호와 하나님을 말하거든요. Dans le mot Emmanuel, en fait, la syllabe El signifie Dieu. 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. Et Emmanuel signifie quelqu'un qui est avec nous, donc Dieu est avec nous. 그게 임마누엘이거든요. C'est ça le mot Emmanuel. 근데 우리는 임마누엘 잘 안 해요. Mais nous ne sommes pas dans la bénédiction d'Emmanuel. 임마누 염려를 합니다. Nous sommes en train d'être avec les inquiétudes finalement. 이 염려가 나와 함께 합니다. C'est l'inquiétude qui est avec moi. 여러분들 이게 우리 그렇게 하고 싶은 게 아닌데 이게 자연적으로 나와요. On ne veut pas être comme ça, mais on est obligé, on est naturel de faire ça. 여러분들 그걸 찾아내야 돼요. Et donc c'est ça qu'il faut, c'est ce problème-là qu'il faut 그러니까 résoudre. 원래 없던 게 생긴 게 아니고 원래 있던 게 나오는 겁니다. Ce n'est pas quelque chose qui n'existait pas, mais ce n'est pas que ça a apparu dans notre vie, mais ça existait déjà avant. En fait. 이걸 치유받아야 되거든요. Et c'est ça qu'il faut guérir. 이게 인간의 힘으로 안 되는 거예요. Et c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire par 인간의 lui-même. 능력으로 안 되는 Sa 거예요. puissance ne permet pas de 이게 résoudre ce 창세기 3장 problème. 문제거든요. Et c'est ça le problème de Genèse 내가 chapitre 원해서 3. 그렇게 된 게 아니에요. C'est pas parce que j'ai voulu le faire que je suis devenu 하나님 comme ça. 떠날 때부터 이게 이렇게 된 거예요. Mais depuis que je suis séparé de Dieu, j'ai ce problème. 근본적으로 하나님을 안 믿는 거예요. Fondamentalement, je n'ai pas la foi en Dieu. 함께 하는 축복을 모르는 거예요. Fondamentalement, je ne connais pas cette bénédiction d'être avec Dieu. 그래 어떻게 보면은 그게 당연한 거예요. Et donc, en quelque sorte, il est naturel qu'on est comme ça. 그게 하나님이 지금 이걸 치유하기를 원하시는 겁니다. Et donc, Dieu veut que nous soyons guéris par rapport à ce point. 할렐루야. 저와 여러분들 우리 깊숙이 숨겨져 있는 불신앙을 치유해야 됩니다. Nous devons guérir l'incrédulité qui est en nous, qui est profonde en nous. 여러분들 속지 마세요. Ne soyez pas trompés. 홍해라는 문제 때문에 불신앙이 생긴 게 아니에요. C'est pas à cause du problème qui s'appelle la mer Rouge que l'incrédulité a été créée. 430년 동안 애굽의 노예로 살았거든. Mais Israël était esclave pendant 430 ans. 근데 애굽에 들어갔기 때문에 불신앙 한 것도 아니에요. Mais ce n'est pas non plus parce qu'ils ont été esclaves qu'ils ont été incrédules. En fait. 애굽에 들어갈 때는 완전히 승리해갖고 요셉 때문에 들어갔거든요. Parce que lorsqu'ils sont entrés en Égypte, ils ont été vainqueurs, ils ont été complètement victorieux. 이거는 그 전의 문제입니다. Mais c'est un problème qui est entré avant même cela. En fait. 그게 창세기 3장 사건이에요. C'est le problème de Genèse chapitre 3. 여기서부터 시작된 거예요. C'est là que tout a commencé. 그 저와 여러분들이 진짜 문제를 알면은요, 복음 아니면 답이 없다는 사실에 결론을 나게 됩니다. Si nous connaissons le vrai problème, on arrive à la conclusion que seul l'évangile est la solution. 자, 우리는 구원받았잖아요. Nous sommes sauvés, 이제는 출애굽했단 말이에요. nous sommes sortis de l'Égypte. 그런데 왜 자꾸 염려하고 불신앙하게 되느냐? Alors pourquoi nous sommes dans l'incrédulité, dans l'inquiétude? 아니 구원받고 교회 신앙생활 하는 사람들이 왜 시간 되면 막 염려하고 불신앙하냐 이 말. Pourquoi quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui vient à l'église, il continue d'être incrédule, d'être inquiet dans sa vie quotidienne? 하나님이 함께하는 축복을 누리면 반드시 승리하게 돼 있거든요. Alors qu'il peut avoir la victoire s'il se réjouit de la bénédiction d'être avec Dieu. 사단의 권세를 완전히 박살내고 우리를 구원하셨잖아요. Parce que Dieu, Jésus-Christ a vaincu la force des ténèbres et il nous a sauvés. 우리는 하나님 자녀거든요. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. 우리는 승리할 수밖에 없거든요. Nous sommes des personnes victorieuses. 근데 왜 문제만 오면 넘어지냐 이 말. Mais pourquoi, à chaque fois qu'un problème arrive, je continue de tomber? 몇 가지 이유가 있는 것 같습니다. Je pense qu'il y a quelques raisons par rapport à ce 첫 problème. 번째가요. 구원에 대해서 잘 몰라요. Premièrement, c'est que nous ne connaissons pas très bien le 예수 salut. 믿는 사람들이 내가 구원받았다라는 의미를 잘 몰라요. Les gens qui croient en Jésus-Christ ne savent pas ce que ça veut dire être sauvé. 어떤 사람은 그냥 죽으면 천국 간다 이렇게 생각을 해요. Certains pensent simplement que
être sauvé signifie aller au royaume des cieux à notre mort. 여러분들 구원받으면 죽으면 천국 가는 거 당연한 거거든요. Il est vrai, il est évident que si nous mourons, nous allons au royaume des cieux. 구원은 그 정도가 아닙니다. Mais le salut ne s'arrête pas à ça. 완전히 다 바뀌는 거거든요. Le salut permet de changer toute la 이 vie. 구원에 대해서 잘 모르니까 문제만 오면 넘어지는 거예요. Et parce que les gens ignorent par rapport à ce salut qu'en fait, dès qu'un problème arrive, ils vont tomber. 우리가 하나님 자녀 됐다는 말 아닙니까? Le salut signifie que nous sommes devenus enfants de Dieu. 영원한 생명을 얻었다는 말 Le 아닙니까? salut signifie aussi que nous avons la vie éternelle. 신분이 완전히 바뀌어 버렸죠. Notre identité a changé. 마귀 자녀가 아니에요. Nous ne sommes plus enfants du diable. 그럼 구원이 모든 것이거든요. Mais le salut nous a permis toutes les 이걸 bénédictions. 잘 모르니까 결국은 염려하게 되는 거죠. Et parce que les gens ignorent cela, qu'ils sont dans l'inquiétude. 두 번째가요. 기도를 잘 몰라요. Deuxièmement, ils ne connaissent pas la prière. 그게 자꾸 있잖아요. 육신적인 문제 해결하려고 기도하는 거죠. De plus en plus, ils continuent de prier pour des problèmes physiques. 기도에 대해서 오해하고 있다 이 말이에요. Donc ils ont des malentendus par rapport à la prière. 육신적인 기도에 다 매여 있는 거죠. Autrement dit, ils sont toujours dans des prières pour des sujets physiques. 기도는 그런 게 아니거든요. Alors que la prière n'est pas comme ça. 여러분들 다른 종교와 같이 육신적인 문제 해결하는 게 그 기도 아니거든요. La prière n'est pas simplement pour résoudre des problèmes physiques qu'on rencontre dans notre vie comme dans d'autres religions. 기도는 하나님과 소통하는 거거든요. Mais la prière, c'est d'abord communiquer avec Dieu. 하나님의 축복을 다 내 것으로 누리는 게 기도거든요. La prière, ça permet de recevoir toutes les bénédictions que Dieu nous donne. 기도를 틀리게 알고 있으니까 응답받을 수가 없는 Et 거죠. parce que les gens connaissent mal la prière, ils ne peuvent pas avoir la réponse à la prière. 거기다가 많은 크리스찬들이요, 실은 많은 죄책감을 또 가지고 있어요. Et puis beaucoup de chrétiens, en fait, ont souvent ce sentiment de culpabilité. 우리가 연약해하고 죄지을 수밖에 없는 한계를 가지고 있거든요. Nous sommes faibles, nous avons un corps physique, donc nous sommes obligés de commettre des erreurs. 거기다가 또 상처를 또 가지고 있어요. Et puis les humains ont aussi des blessures. 또 살아가면서 스트레스를 엄청 받아요. Et puis ils reçoivent énormément de stress dans la vie de tous les jours. 아, 이래 가지고 있잖아요. 마음이 편하지가 않는 거예요. Et donc le cœur n'est pas en paix. 하나님께서는 우리를 다 용서하셨는데, Alors que Dieu nous a pardonné. 하나님께서 우리에게 주시는 게 진짜 평안인데 Alors que ce que Dieu nous donne, c'est la vraie paix. 이걸 못 누리는 거예요. Nous ne sommes pas en train de nous réjouir de cette paix. 아, 그러다 보니까요, 하나님의 인도를 받을 수가 없네요. Et donc je ne suis pas dans la conduite de Dieu. 하나님의 인도 받으면 승리할 수밖에 없거든요. Alors que si je suis dans la conduite de Dieu, je vais être dans la victoire. 거기다가 이제 홍해 같은 문제를 딱 만나면은 뭐 그냥 엎어지는 거예요. Et donc en plus, si je rencontre un problème comme la mer Rouge, bien sûr, je vais tomber devant ce problème. 기도를 해도 그 문제를 해결해 달라고 막 매달리고 기도하지, 하나님의 계획, 하나님의 뜻, 하나님의 목적 이 전혀 모릅니다. Donc même si nous prions pour que ce problème soit résolu, mais nous allons ignorer complètement le projet de Dieu, la volonté de Dieu. 아니 그러니까 복음 안에 모든 축복이 다 있는데 이거 다 놓치고 이렇게 살고 있는 거예요. Et donc alors que tous les problèmes, toutes les réponses sont dans l'évangile, ils perdent toutes ces solutions-là en fait. 홍해 앞에서 우리 이 문제 해결해야 됩니다. Nous devons résoudre ce problème de la mer Rouge en fait. 출애굽한 이스라엘 백성들이 홍해를 만났어요. Le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte a rencontré la mer Rouge. 구원받은 하나님의 자녀들이 여러 가지 문제를 만났어요. Et les enfants de Dieu qui sont sauvés rencontrent plein de problèmes. 모세는 그 홍해를 갈랐습니다. Mais Moïse a divisé cette mer Rouge. 모세는 하나님의 계획을 봤습니다. Parce que Moïse a vu le projet de Dieu. 하나님은 우리가 하나님의 계획을 보고 문제를 진짜 해결하기를 원하는 거죠. Dieu veut que nous soyons capables de regarder, voir correctement le projet de Dieu et résoudre ces problèmes qui sont en face de nous. 우리는 이 열쇠를 찾아야 되겠습니다. Nous devons donc retrouver la clé de la vie chrétienne. 첫 번째입니다. Premièrement, 여러분들 홍해를 만났을 때 먼저 점검해야 될 게 있습니다. il y a des choses que nous devons vérifier en premier lorsque nous rencontrons des problèmes comme la mer Rouge. 대부분의 사람들이 홍해를 해결하려고 합니다. La plupart des gens veulent d'abord essayer de résoudre ce problème de la mer Rouge, 홍해는 절대로 인간의 능력으로 해결되는 게 아닙니다. alors que la mer Rouge n'est pas un problème que l'homme peut résoudre. 아무리 헤엄을 잘 쳐도 홍해 못 건너니다. Même si on sait très bien nager, on ne peut pas traverser la mer Rouge. 뒤로 돌아가면 애국 군대가 Et 쳐들어옵니다. puis s'ils retournent vers l'avant, vers l'arrière, il y a les Égyptiens qui les poursuivent. 그렇게 불신앙 드는 게 당연한 거죠. Et donc il est normal qu'ils soient incrédules par rapport à cette situation. 문제를 해결하려고 먼저 하지 말고요. Et donc n'essayez pas de résoudre le problème qui est en face de nous. 그 문제를 해결하는 것보다 먼저 해야 될 게 있다. Il y a des choses que nous devons faire en premier avant de résoudre ces problèmes. 우리가 누구냐 하는 거죠. C'est de savoir qui nous sommes. 우리가 어디서 빠져나왔냐 이 말이에요. C'est de savoir d'où nous sommes sortis. 430년 동안 애굽의 노예로 살다가
유월절 어린 양의 피 바를 때 거기서 빠져나온 Le 거예요. peuple d'Israël a été esclave pendant 430 ans et le jour où ils ont mis le sang de l'agneau pascal, ils sont sortis de l'Égypte. 여러분들 홍해를 만났을 때 그거부터 확인해야 돼요. Lorsqu'ils ont rencontré la mer rouge, c'est ça qu'il faut 내가 vérifier. 누구냐 이 말이에요. Qui nous sommes? 구원이 뭐냐 이 말이에요. Quel est le salut que j'ai reçu? 우리가 어디에서 구원받았냐 이 말이에요. D'où nous sommes sortis? 재앙과 저주, 지옥 배경에서 사단의 손에서 완전히 빠져나온 게 구원입니다. Le salut, la délivrance permet de sortir tous les désastres et malédictions qui nous a entourés jusqu'à aujourd'hui. 절대 불가능한 곳에서 절대 가능의 축복을 받은 게 구원입니다. Le salut, c'est une bénédiction de possibilité absolue alors que nous étions dans une situation absolument impossible. 그래서 우리가 받은 구원의 참된 의미와 그 능력을 반드시 점검해야 됩니다. Donc nous devons vérifier quelle est la signification du salut que nous avons reçu. 여러분들 이게 회복되면요. 홍해를 보는 눈이 달라진다니까요. Si nous restaurons cela, en fait, notre œil pour voir la mer rouge sera différent. 구원받았다는 말이 도대체 무슨 말입니까? Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? 천지를 창조하신 하나님이 나와 함께 한다는 말이에요. Cela signifie que le Dieu, le créateur du monde entier, est avec moi. 홍해를 만드신 하나님이 나와 함께 한다는 말이에요. Dieu qui a créé même cette mer rouge est avec moi en fait. 할렐루야. 근데 이 비밀이 깨달아져야 된다니까요. C'est ce mystère-là que nous devons comprendre. 이 믿음이 회복돼야 된다니까요. C'est cette foi que nous devons restaurer. 여러분 그거 해결되기 전에 문제가 해결될 수가 없죠. Parce qu'avant de résoudre ce problème, on ne peut pas résoudre le problème qui est en face de nous. 그 홍해를 만드신 그 하나님이 성령으로 내 안에 들어와 계십니다. Dieu qui a créé même la mer rouge est avec moi par le 우리는 Saint-Esprit. 구원받은 하나님의 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu qui avons été sauvés. 하나님 자녀라는 말은 빛의 자녀라는 뜻이에요. Être enfant de Dieu signifie que nous sommes enfants de la lumière. 여러분들 빛이 우리 안에 들어와 있거든요. La lumière est en nous. 빛이 들어오면 어둠은 무너지게 돼 있습니다. Et si la lumière est là, les ténèbres sont obligées de partir. 그 신분이 우리한테 주어진 겁니다. Nous avons une telle identité. 이거부터 확인하라는 말이에요. C'est ça qu'il faut d'abord vérifier, examiner de notre vie. 할렐루야. 저도 염려될 때가 있거든요. Moi aussi, parfois, dans ma vie, je suis inquiet. 저도 불신앙이 막 들어올 때가 있거든요. Parfois, je suis incrédule par rapport à un problème. 그럼 늘 여러분들한테 얘기하지만 전 새벽에 일어나고 하나님 앞에 딱 Alors, 섭니다. je vous le dis tout le temps, mais je me lève le matin très tôt et je me mets devant Dieu. 그때는 그 문제를 해결해 달라고 기도하지 Et à 않습니다. ce moment-là, je ne fais pas la prière de résoudre ce problème. 저는 문제의 본질을 알거든요. Parce que je connais le fondement des 그 problèmes. 문제가 아니라는 걸 알거든요. Parce que je sais que ce problème n'est pas un problème. 그 문제를 보는 내 영적 상태를 말하는 거거든요. Nous sommes en train de parler de mon état spirituel qui regarde ce problème. 그래서 하나님 앞에 섭니다. Et donc, je me mets devant Dieu. 구원이 뭐냐? Qu'est-ce que le salut? 창세기 3장 15절 여자의 후손 이 비밀이 뭐냐? Qu'est-ce que le mystère de Genèse chapitre 3 verset 15, la postérité de la femme? 모든 흑암에 애굽의 흑암을 무너뜨렸던 출애굽기 3장 18절의 의미가 뭐냐? Qu'est-ce que la signification de Exode chapitre 3 verset 18, la solution qui a brisé toutes les ténèbres? 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 비밀이 뭐냐? Qu'est-ce que le mystère de la Vierge qui enfantera un fils? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 비밀이 뭐냐? Et quel est le mystère aussi de Simon en fait qui a confessé tu es le Christ, le 어, Fils de Dieu 이 vivant? 말씀을 가지고 깊이 묵상을 합니다. Et donc je médite profondément sur ces versets. 조금만 묵상해도요 자존심이 상해요. Rien qu'en méditant un petit peu, je sais que j'ai la honte en fait. 아니, 내가 하나님의 자녀인데 이런 문제 가지고 불신하고 염려하고 뭐 원망하고 이런 거 한다는 것 자체가요 너무너무 자존심이 Parce que 상해요. le fait d'être inquiet à cause des problèmes alors que je suis enfant de Dieu, j'ai de grandes bénédictions, j'ai la honte à ce moment. 여러분들요 염려되고 불신앙 되던 것들이요 내가 하나님 바라보면서 복음에 집중하는데요 복음의 능력으로 가득 Et 채워집니다. donc au moment où je suis en train de regarder Dieu, regarder la puissance de l'évangile, tous ces problèmes-là ne deviennent plus des problèmes. 그 문제가 해결됐냐? 아니에요. Est-ce que ce problème est résolu? Non, 그 문제가 c'est pas résolu. 없어졌느냐? 아직 아니에요. Est-ce que ce problème a disparu à ce moment-là? Non. 문제는 그대로 있습니다. Le problème reste là toujours. 근데 뭐가 바뀌었냐? Mais qu'est-ce qui a changé? 내 상태가 바뀌는 거예요. C'est mon état qui a changé. 내 믿음이 바뀌는 거예요. C'est ma foi qui a changé. 내가 하나님으로 채워지는 거예요. Je suis rempli de Dieu. 말씀으로 채워지는 Je 거예요. suis rempli de la parole de 하나님의 Dieu. 능력으로 Je 채워지는 suis 거예요. rempli de la puissance de 구원의 Dieu. 비밀로 채워지는 거예요. Je suis rempli du mystère du salut. 성령 충만 받습니다. À ce moment-là, je suis rempli de Saint-Esprit. 그 성령 충만한 상태에서 그 문제를 보면요. 여러분들 그게 아무것도 아니에요. Et lorsque je suis rempli de Saint-Esprit et je regarde ce problème n'est plus un problème. 그런 문제가 생겨도 괜찮아요. Même si ce genre de problème arrive, c'est pas grave finalement. 여러분들 그런 문제가 올까 싶어서 지금 염려하는 거잖아요. Parce qu'en général, on s'inquiète
Parce qu'il y a ce genre de problèmes peuvent arriver. 근데 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 그 문제가 와도 괜찮아요. Mais puisque Dieu est avec moi tous les jours, même si les problèmes arrivent, ce n'est pas grave en fait. 이 믿음이 딱 들어옵니다. C'est cette foi-là qui va s'installer dans ma vie. 하나님은요, 우리가 진짜 하나님을 믿기를 원하는 거예요. Dieu veut que nous ayons la foi parfaite en Dieu. 홍해가 문제가 아니라니까요. La mer rouge n'est pas un problème. 홍해를 문제라고 생각하는 내 불신앙이 문제라니까요. Le problème, c'est mon incrédulité qui pense que la mer rouge est un problème. 그 불신앙이 해결되지 않는데 홍해 갈라져도 아무 소용 Et 없다니까요. si ce problème d'incrédulité n'est pas résolu, même si la mer rouge est divisée, ça reste toujours un problème. 여러분들 하나님 자녀라는 신분이 어마어마한 신분입니다. L'identité d'enfant de Dieu est une identité extraordinaire. 사단이 이걸 알기 때문에요. 혹시 우리가 이걸 진짜 깨닫고 누릴까 싶어갖고 벌벌벌 뜹니다. Puisque Satan le sait aussi, donc il a peur que nous comprenions cette identité finalement. 이 신분에 따라서 권세가 주어지거든요. Parce qu'en fonction de cette identité, il y a des autorités qui nous sont données aussi. 할렐루야. 이 권세 깨닫고 기도하면요, 흑암이 완전히 무너져 Et si nous 버립니다. comprenons ces autorités, si nous utilisons ces autorités, les ténèbres sont chassées. 그래서 처음 부르자마자 우리에게 권세를 주셨잖아요. C'est pour ça que dès qu'il nous a appelés, il nous a donné ce pouvoir. 그거부터 확인하시기 바랍니다. Donc vérifiez d'abord cette identité et ces autorités. 할렐루야. 이거 확인하고 난 다음에 두 번째 해야 될 게 있습니다. Après avoir vérifié tout cela, deuxième chose à faire. 대부분의 사람들이 문제 왔을 때 왜 넘어지느냐? Pourquoi la plupart des gens tombent devant des problèmes comme la mer rouge? 문제 앞에 서기 때문에. C'est parce qu'ils se mettent devant les problèmes. 문제 앞에 서지 말고 하나님 앞에 서시기 바랍니다. Ne vous mettez pas devant des problèmes, mais mettez-vous devant Dieu. 홍해보다는 하나님 앞에 서라 이 말이에요. Au lieu de se mettre devant la mer rouge, mettez-vous devant Dieu. 여러분들 하나님께서 이스라엘 민족을 홍해 광야로 인도하셨어요. C'est Dieu qui a conduit les Israélites vers en fait le chemin de la mer rouge. 그 홍해라는 문제를 허락하신 분이 하나님이다 이 말이에요. Et donc celui qui a permis en quelque sorte ce problème de la mer rouge, c'est aussi Dieu. 그래서 하나님 앞에 서야 돼요. Et donc il faut se mettre devant Dieu. 많은 성도들이 이걸 La 놓쳐버려요. plupart des fidèles perdent ce mystère. 이렇게 하나님 안 바라보고 문제를 바라본단 Et 말이에요. donc au lieu de regarder Dieu, ils vont regarder les problèmes. 그 문제를 바라보면 문제 속에 빠지게 돼 Et 있거든요. si nous regardons le problème, on va tomber 그러면 dans le problème. 염려하려고 계획 안 세워도 염려가 들어오게 돼 Et 있거든요. donc à ce moment-là, même si on ne fait pas le projet de faire des inquiétudes, on va être inquiet à ce moment. 불평 원망 나오게 돼 있거든요. On est naturellement en train de nous inquiéter, en train de nous plaindre. 오늘 성경을 읽었잖아요, 우리. Nous avons lu dans la Bible en fait. 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 했다. On dit que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a endurci le cœur de Pharaon. 그래갖고요, 바로가 정신 차리고 보니까 이스라엘 민족이 다 빠져나갔어. Et donc Pharaon, il s'est réveillé à ce moment-là, il a vu que tous les Israélites étaient partis. 이게 여러분들 나라가 망합니다. À ce moment-là, en fait, le pays allait rencontrer de grandes difficultés. 모든 노동력이 그때는 전부 다 육신 노동인데 모든 노동력이 이스라엘 백성들에게서 나왔잖아요. Parce que toute la force du travail du pays allait partir parce que c'était essentiellement les Israélites. 그때 그 이스라엘 백성들이 다 빠져나갔으니까 이게 이제 나라는 다 완전히 망한 거예요. Et 쉽게 donc 말하면. tous ces esclaves des Israélites sont partis du pays, donc le pays allait rencontrer une grande difficulté économique financière. 그래갖고요 눈이 뒤집혀갖고 모든 병거 뭐 군대 다 동원해갖고 쫓아가는 거예요. Et donc on voit que Pharaon s'est réveillé, il va appeler en fait tous les chars du pays pour poursuivre les Israélites. 이제 우리는 이런 문제를 당하면은 문제만 딱 보이는 거죠. Et lorsque nous sommes face à ce genre de problème, nous ne regardons que le problème. 이러지도 못하고 저러지도 못하고. Parce qu'on ne peut pas faire un choix ni l'autre. 앞에는 홍해, 뒤에는 애국 군대. Parce que devant, il y a la mer Rouge, derrière, il y a l'armée égyptienne. 그 이제 뚫린 곳은 위밖에 없잖아요. Et ce qui est vide, c'est seulement le haut. 지금은 비행기 타고 가면 되겠지. Aujourd'hui, peut-être on aurait pris l'avion, 갈 수가 없어요. mais à ce moment-là, il n'y avait plus aucune solution. 여러분들 근데요 그때 하나님 앞에 서야 돼요. Et c'est à ce moment-là qu'en fait qu'il faut se mettre devant Dieu. 이 문제를 주신 분이 누구냐? Il faut chercher à savoir qui a permis ce problème. 홍해로 인도하신 분이 누구냐? Qui est-ce qui a conduit vers la mer Rouge? 애국 그 바로 왕을 완악하게 해서 쫓아오게 만든 분이 누구냐? Qui est-ce qui a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il pourchasse les Israélites? 대부분의 사람들이 그걸 사람이라고 생각하는 거예요. Parce que la plupart des gens pensent que ce sont les hommes. 물론 사람이 그렇게 하죠. Bien sûr, c'est les hommes qui ont fait ça, 근데 여러분들 사람 아닙니다. mais ce n'est pas au final les hommes. 그 바로의 마음을 완악하게 하신 분이 하나님입니다. Celui qui a endurci le cœur de Pharaon, on ne voit dans la Bible que c'est Dieu.
여러분들 홍해 쳐다보지 말고 하나님 앞에 서시기 바랍니다. Donc ne regardez pas la mer rouge, mais mettez-vous devant Dieu. 여러분들 이 신앙이 굉장히 중요한 거예요. C'est ça en fait la foi qui est très importante. 근데 오늘 성경에 보니까 그렇게 하신 이유가 있다 그랬어요. Mais dans la Bible, on voit la raison pour laquelle Dieu a fait ça. 홍해 쳐다보면 이 이유가 절대로 안 나옵니다. Si on regarde que la mer rouge, on ne trouvera jamais cette raison. 여러분들이 하나님 앞에 설 때 하나님의 계획이 보이는 거예요. Mais lorsqu'on se met devant Dieu, on voit le projet de Dieu. 하나님을 전적으로 신뢰할 때 하나님의 음성이 들리는 거예요. Lorsque nous avons la confiance parfaite en Dieu, à ce moment-là, j'entends la voix de Dieu. 하나님이 홍해로 인도하신 이유는 애국 군대로 말미암아 여호와께서 영광을 받으시기를 원하신다. On voit dans le verset que nous avons lu que Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. 여러분들요, 하나님을 대적하는 애국 바로왕가요, 애국 군대를 완전히 홍해에 완전히 Et 매려. finalement, les Égyptiens qui poursuivaient les Israélites vont tous mourir dans la mer Rouge. 그 사건을 통해 갖고요, 여호와 이름이 전 세계에 다 증거됩니다. Et donc, le monde entier sait maintenant que qui est l'Éternel à travers cet événement. 할렐루야, 할렐루야. 여러분들 문제 있습니까? Est-ce que vous avez des problèmes? 어려움이 있습니까? Est-ce que vous avez des difficultés? 여러분들 인간적인 머리 쓰지 말고요, N'utilisez pas vos propres calculs humains, 하나님 앞에 한번 서보세요. mais mettez-vous devant Dieu. 내가 누구냐 점검하시고요. Examinez qui nous sommes. 내가 복음 받은 하나님이 자녀라는 거 딱 점검하시고요. Vérifiez que je suis enfant de Dieu qui a été sauvé. 출애굽한 구원의 사건 딱 붙잡고요. Et saisissez cette preuve de l'Exode, cette preuve du salut que Dieu nous a 우리가 donné. 어디로 가고 있는지 정확하게 목표 딱 붙잡고요. Et regardez quel est notre objectif final de notre vie. 하나님 앞에 딱 서시기 바랍니다. Et mettez-vous devant Dieu. 그래서 하나님의 계획을 딱 찾으면 돼요. Et cherchez toujours le projet de Dieu. 여러분들 애굽 사람들 전체가요, 남아 있는 애굽 국민들 전체가 하나님을 알기를 원하신다 이 Dieu 말이에요. a voulu que tous les Égyptiens qui restaient dans le pays en fait sachent qui est Dieu. 오늘 시작하면서 제가 시편을 읽었잖아요. J'ai lu en fait le psaume en fait avant de commencer le culte. 시편 121편이거든요. C'était psaume chapitre 121. 내가 산을 향하여 눈을 들리라, 나의 도움이 어디서 올까? Je lève mes yeux dans les montagnes, d'où vient mon secours? 천지를 지으신 여호와에게서로다. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. 산을 향하여 눈을 든다는 말이요, 절대로 인간이 해결할 수 없는 문제 놓고요, 하나님 바라본다는 말이에요. Dire que nous levons nos yeux vers les montagnes signifie que je vais regarder Dieu parce qu'un problème est arrivé que je ne suis pas en mesure de résoudre. 진짜 응답은 하나님이 주십니다. Parce que la vraie réponse vient de Dieu. 그래서 홍해보다는 하나님 앞에 서라 이 말이에요. Donc au lieu de se mettre devant la mer rouge, mettez-vous devant Dieu. 여러분들 홍해 놓고 걱정하지 말고 그 홍해를 가지고 하나님 앞에 서라 이 Ne 말이에요. vous inquiétez pas parce qu'il y a un problème qui arrive, mais mettez-vous devant Dieu avec ce problème. 여러분들 이 은혜를 받으면요, 영적인 상태가 바뀌어 버려요. Et si vous avez cette grâce, votre état spirituel va changer. 그때 세 번째입니다. À ce moment-là, il y a la troisième chose qui arrive. 그때에 하나님의 주신 언약이 딱 붙잡아지는 거죠. Et à ce moment-là, j'arrive à saisir l'alliance de Dieu. 여러분들 이때요, 하나님의 언약이 딱 내한테 내게 된다니까요. L'alliance de Dieu devient mon alliance. 왜 출애굽 시켰냐 이 말이에요. Pourquoi Dieu m'a fait sortir de l'Égypte? 6월절 어린 양의 피 바를 때 출애굽 섞인 이 언약이 딱 붙잡아진다 이 말이에요. J'arrive à saisir cette alliance de l'agneau pascal qui a été, dont le sang a été mis pour pouvoir sortir de l'Égypte. 왜 가나안 땅 가야 되느냐 이 말이에요. Pourquoi il fallait aller à Canaan finalement? 할렐루야. 여러분들 진짜 하나님의 언약이 딱 붙잡아지는 거죠. À ce moment-là, en fait, donc je peux saisir l'alliance de Dieu. 그 하나님의 언약을 가지고 홍해를 보는 겁니다. Et donc je vais regarder la mer rouge avec cette alliance de Dieu. 그 모세가 이 응답 받은 거 아닙니까? Et c'est pour ça que Moïse, il a vu différemment la mer rouge. 그래서 13절에 이렇게 C'est 고백합니다. pour ça que dans verset 13, c'est ce qu'il confesse. 백성들을 향해서 두려워하지 말라고 얘기합니다. Il dit au peuple d'Israël de ne pas s'inquiéter. 너희는 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. Dans verset 13, on voit ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce 이게 jour. 신앙입니다. C'est ça la foi. 진짜 중요할 때는 우리가 할 수 있는 게 없다니까요. Parce qu'au moment le plus important, on n'a rien, on ne peut rien faire en fait. 가만히 서 있으면 돼요. Il suffit de rester là où nous sommes 그리고 눈을 열고 하나님이 하시는 거 보면 돼요. et regarder, ouvrir nos yeux et regarder ce que Dieu fait. 그때의 보좌의 축복이 많은 À 겁니다. ce moment-là, la puissance du trône des cieux arrive. 시공간을 초월하는 능력이 많은 겁니다. Cette puissance qui transcende le temps et l'espace va arriver. 빛의 축복이 많은 겁니다. Cette bénédiction de la lumière va Alléluia. arriver.
아무도 막을 수 없습니다, 여러분들. Personne ne peut empêcher cette bénédiction. 여러분들 이 언약 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez cette alliance. 여러분들 진짜 신앙 있는 사람은요, 결정적인 순간에 아무것도 안 합니다. Quelqu'un qui a la vraie foi, au moment les plus critiques, il ne va rien faire dans sa vie. 하나님의 나라가 임합니다. Parce qu'il sait que le royaume de Dieu arrive à ce moment. 아무것도 안 하는 게 아니에요. C'est pas qu'il est en train de ne rien faire, 하나님께 집중합니다. mais il est en train de se concentrer là-dessus. 하나님 말씀에 집중합니다. Il est en train de se concentrer sur la parole de Dieu. 하나님께 기도합니다. Il est en train de prier. 여러분들 그게 바로 신앙인입니다. C'est ça, un homme de la foi. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. Les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. 애굽 군대를 완전히 멸하실 것을 말씀하십니다. Donc il parle de la destruction totale de l'armée égyptienne. 여러분들 사단의 권세 이미 박살났습니다. Les forces des ténèbres sont combattues. 할렐루야. 여자의 후손이 네 머리를 박살낼 것이다. La postérité de la femme écrasera ta tête. 여러분들 사단의 권세 이미 끝났어요. Donc la force de Satan est déjà terminée. 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez toujours l'alliance de Dieu. 아무것도 염려하지 Ne 마세요. vous inquiétez de rien. 그래서 오늘 14절에 또 이렇게 고백하잖아요. Encore une fois, dans verset 14, on voit ceci. 하나님의 자녀가 언약을 붙잡고 믿음으로 하나님을 바라볼 때 Si l'enfant de Dieu saisit l'alliance de Dieu et il regarde Dieu avec foi, 우리를 위해서 싸우시는 분은 우리가 아니고 하나님입니다. à ce moment-là, l'Éternel va combattre pour nous. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니. On dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. 할렐루야. 여러분들 진짜 영적 싸움은 하나님이 하시는 겁니다. Donc le vrai combat spirituel, c'est l'Éternel qui le fait. 누구를 통해서요? Au travers de 믿음을 qui? 통해서. À travers notre foi. 언약 붙잡은 자의 믿음을 통해서 하나님이 역사하는 게 영적 전쟁입니다. La guerre spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu qui agit à travers la foi de celui qui a saisi l'alliance de Dieu. 렘넌트 다윗이 이걸 알았다니까요. Et le remnant de David a compris cela. 그래서 전쟁은 여호와께 속하였나니. Et c'est pour ça que David confessait, la guerre appartient à l'Éternel. 할렐루야. 여러분들 진짜 싸움은요 하나님께 속해 있습니다. Donc le vrai combat appartient à Dieu. 여러분들 하나님 자녀가 믿음 가지고 영적 싸움 할 때 승리할 수밖에 없는 이 답을 하나님이 주시는 겁니다. Si l'enfant de Dieu saisit l'alliance de Dieu, il continue d'avancer. Dieu donne les réponses de la victoire. 여러분들 이 믿음 가지고 있으면요 홍해가 문제가 안 되는 거예요. Et donc si nous avons cette foi dans notre vie, la mer Rouge n'est pas un problème. 홍해가 오면은 응답받을 시간표입니다. Et si un problème comme la mer Rouge vient, c'est le temps pour recevoir les réponses de Dieu. 할렐루야. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir l'alliance de Dieu et avoir les victoires dans votre vie. 오늘 세 가지를 꼭 기억하세요. Souvenez-vous des trois choses. 홍해를 만났을 때 먼저 점검하세요. Vérifiez d'abord les choses que vous devez vérifier en 우리가 premier. 어디에서 구원받았냐? D'où nous sommes sortis. 구원의 비밀이 뭐냐? Quel est le mystère du salut? 우리를 구원하신 하나님의 그 언약과 복음, 그리스도 딱 확인하세요. Quels sont l'alliance, l'évangile, le Christ qui nous a sauvés de ces problèmes fondamentaux? 여러분들이 홍해 해결하려고 하지 말고 홍해를 가지고 하나님 앞에 서시기 바랍니다. N'essayez pas de résoudre les problèmes comme la mer Rouge, mais mettez-vous devant Dieu. 그리고 하나님의 언약 가지고 홍해를 딱 Et 바라보시고 puis regardez la mer Rouge avec l'alliance de Dieu. 그때에 하나님의 계획이 딱 Et 보입니다. à ce moment-là, je vois le projet de Dieu. 여러분들 이 언약 딱 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance aujourd'hui. 자, 결론입니다. Conclusion. 자, 그러면 홍해를 만났을 때 이걸 해결하는 열쇠가 있어야 되지 않겠습니까? Alors, il nous faut en fait les clés pour résoudre des problèmes comme la mer Rouge. 모세는 어떤 열쇠를 가지고 있었을까요? Quelles sont les clés que Moïse avait? 베드로가 어떤 열쇠를 받았을까요? Quelle était la clé que Pierre a reçue? 바울은 또 어떤 열쇠를 가지고 있었을까요? Quelle clé Paul possédait dans sa vie? 하나님께서 우리에게 아주 정확한 5가지 열쇠를 주셨어요. Dieu nous a donné 5 clés en fait importantes pour résoudre nos problèmes. 여러분들 이 5가지 열쇠만 딱 가지고 있으면요 어떤 문제도 해결할 수 Il 있어요. suffit de posséder ces 5 clés pour résoudre tout type de problème. 여러분들 그래서 내가 일부러 주보에 안 적었어요. C'est pour ça que moi je l'ai c'est pas écrit exprès dans le prospectus. 제가 지금 딱 불러 드릴 텐데 잊어먹지 말고 다 적으세요. Donc je vous les énoncerai. Donc ne les oubliez pas. Écrivez tous ces clés. 열쇠 잃어버리면은 집에 못 들어갑니다. Si vous perdez les clés, vous n'allez pas pouvoir entrer. 열쇠 잃어버리면 차 못 움직입니다. Si vous perdez la clé, vous ne pouvez pas
conduire votre voiture. 열쇠 잃어버리면 못하는 게 너무 많아요. Si on perd les clés, il y a plein de choses qu'on peut pas 문제 faire. 해결 안 됩니다. Les problèmes ne se résolvent pas. 그 흘려 듣지 말고 자세히 들으셔야 돼요. Donc ne les perdez pas, mais écoutez attentivement. 하나님이 성경 66권을 통해서 우리 5가지 열쇠를 다 주셨어요. Parce que Dieu nous a donné ces 5 clés à travers les 66 livres. 첫 번째입니다. Premièrement, 첫 번째 열쇠입니다. première clé, 베드로가 신앙 고백할 때 예수님이 내가 이 천국 열쇠를 네게 주겠다고 약속하셨어요. lorsque Pierre a confessé sa foi, Jésus a dit, je te donnerai la clé du royaume des cieux. 그게 바로 구원의 열쇠입니다. C'est la clé de notre salut. 근데 여러분들 다른 데서 찾지 마세요. Mais ne cherchez pas ailleurs cette clé. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 예수가 그리스도라는 사실이 믿어지지요? Si vous arrivez à croire que Jésus est le Christ, 그러면요, 여러분들 수준과 상관없이 우리는 구원의 확신이 있는 겁니다. alors donc, indépendamment de notre niveau, nous avons le salut en nous. 천국 문을 여는 열쇠를 이미 가지고 있는 Nous 겁니다. possédons déjà la clé qui permet d'ouvrir 여러분들 이 le royaume 언약을 des 꽉 cieux. 붙잡으셔야 돼요. C'est ça l'alliance que nous devons saisir. 왜 응답 못 받는지 아세요? Pourquoi il n'y a pas de réponse? 근본이 흔들리기 때문에 그렇거든요. C'est parce que notre fondement n'est pas solide. 여러분들 구원의 열쇠를 꼭 붙잡고 있어야 됩니다. Saisissez fortement la clé de notre salut. 할렐루야. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡으세요. Saisissez toujours cette 요한일서 alliance. 5장 11절에서 13절입니다. C'est dans 1 Jean chapitre 5 en fait. 내가 하나님의 아들을 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다. Si je vous ai écrit, vous qui croyez en Jésus-Christ, c'est pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. 다른 기준 없습니다. Il n'y a pas d'autres critères. 여러분들 사업 잘 된다고 구원받은 거 아닙니다. C'est pas parce que les affaires marchent que vous êtes sauvé. 공부 잘 된다고 구원받은 거 아닙니다. C'est pas parce que vous étudiez mieux que vous êtes 여러분 sauvé. 성공한다고 구원받은 거 아닙니다. C'est pas parce qu'on a réussi dans le monde qu'on est sauvé. 예수가 그리스도라는 사실이 믿어진다. 그러면 구원받은 Si 확신이 j'arrive à croire que Jésus est le Christ, c'est la preuve sûre que je suis 이 sauvé. 열쇠에 있으면 하나님을 움직입니다. Si j'ai la clé, si j'ai cette clé, je peux faire agir Dieu. 두 번째 열쇠입니다. Deuxième clé. 자, 그러면은 우리가 구원 받았으니까 하나님의 응답을 받아야 되잖아요. Puisque nous sommes sauvés maintenant, il faut les réponses de Dieu. 그게 바로 기도의 열쇠입니다. C'est deuxièmement donc la clé de la prière. 하나님께서 우리에게 기도 응답하시겠다고 약속하셨거든요. Dieu nous a promis de répondre à nos prières. 그래서 로마서 8장 32절에 이렇게 말씀하고 있습니다. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8 verset 32, 자기 아들을 아끼지 않고 우리를 위해서 주신 이가 뭐 우리한테 못 줄 게 뭐 있겠냐. en fait, celui qui nous a envoyé même son Fils unique, qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner? 여러분들 기도하기 전에 여러분들 기도 응답의 확신을 딱 가져야 돼요. Donc, avant de prier, il faut avoir cette conviction de la réponse à la 여러분들 prière. 자녀들이요 아빠한테 와서 막 뭐 해달라고 할 때요 확신 가지고 얘기합니다. Quand un enfant vient demander quelque chose à son père, il demande avec assurance. 해주겠나 이런 뭐 불신앙하지 않습니다. Il ne va pas s'inquiéter ou se douter si mon père va faire ça ou pas. 여러분들 기도 응답의 확신 가져야 돼요. Il faut avoir la conviction sur la réponse à la prière. 그게 바로 우리가 하나님 자녀의 신분입니다. Parce que c'est notre identité d'enfant de Dieu. 할렐루야. 아니 아들까지 아끼지 않고 우리를 위해서 줬는데 아니 못 줄 게 뭐 있겠습니까? Si il n'a pas épargné son propre fils, qu'est-ce qu'il va épargner pour nous donner? 이제 어떻게 응답 받느냐는 그 다음 얘기고 Mais comment recevoir ces réponses, c'est après. 하나님이 가장 좋은 것으로 나한테 응답하신다는 확신이 있어야 돼요. Mais il faut avoir la conviction que Dieu me donne la meilleure réponse. 세 번째 약속. Troisième clé, 우리가요 마음이 평안하지가 않아요. notre cœur n'est pas en paix. 참 다 상처를 가지고 있거든. Nous avons tous des blessures. 또 외국인으로 프랑스에 사는 것 자체가 참 더 스트레스예요. Et puis parfois, quand on vit en France en tant qu'étranger, ça peut être un stress aussi. 그래서 우리에게는요 진짜 하나님으로부터 용서받는 이 열쇠를 가지고 있어요. Nous devons donc avoir cette clé du pardon de Dieu. 이 하나님의 용서를 받아야 된다니까요. Il faut recevoir le pardon de Dieu. 하나님의 치유를 받아야 Il faut 된다니까요. recevoir la guérison de Dieu. 하나님이 주시는 평안을 얻어야 Il faut 된다니까요. recevoir la paix que Dieu nous donne. 이사야 43장 25절에 이렇게 말씀합니다. C'est ce qu'on voit dans Ésaïe chapitre 43 verset 25. 나 곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라. 차절 시간을 좀 줍시다. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus jamais de tes péchés. 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. C'est Dieu qui a dit ceci. 우리를 위해서 용서한다고 하지 않고 En fait, il ne pardonne pas
pour nous-mêmes, 하나님 당신을 위해서 우리 죄를 용서하신다 그랬어요. mais il dit qu'il nous pardonne pour l'amour de lui-même. 할렐루야. 여러분들 진짜 있잖아요. 하나님께 모든 뭐 불편한 거, 상처, 스트레스, 뭐 인간관계 모든 것 가지고 하나님께 가시기 바랍니다. Donc apportez tous vos inquiétudes, tous vos soucis, tous vos sentiments de la journée et allez devant Dieu. 하나님께서 주시는 용서의 축복을 진짜 누리시기 Et 바랍니다. réjouissez-vous de la solution, du pardon que 여러분들 Dieu nous donne. 이게요 세상 사는 방법입니다. C'est ça la manière de vivre dans ce monde. 여러분들 이거 없으면요 결국은 인간관계에 걸리게 돼 있다니까요. Parce que si nous n'avons pas ça, en fait, nous allons finalement être liés par un problème de la relation interpersonnelle. 여러분들이 인격이 훌륭하면 많이 참겠죠. Peut-être si vous avez de bons caractères, vous allez beaucoup supporter, beaucoup 또 막 patienter. 저 사람이 너무 그러면은 더러워서 피하겠죠. Et puis si quelqu'un est trop mauvais, on va peut-être l'éviter, on va ne plus jamais le voir. 그렇게 사는 동안에 나도 모르게요 내 안에 상처가 쌓입니다. Mais en vivant de cette manière, inconsciemment, je continue d'accumuler des blessures. 여러분들 하나님께 가져가시기 바랍니다. Donc apportez tous ces problèmes à Dieu. 하나님의 용서를 누리시기 Et 바랍니다. réjouissez-vous du pardon de Dieu. 여러분들 그 인간관계 속에 들어가 있는 하나님의 계획을 누리시기 바랍니다. Réjouissez-vous du pardon de Dieu qui est dans la relation avec d'autres personnes. 이 용서의 열쇠입니다. C'est la clé du pardon. 평안의 열쇠입니다. 이게 C'est la clé de la paix. 하나님이 주시는 평안함과 용서를 딱 누리면서 있잖아요. 진짜 살리는 자가 되는 겁니다. Réjouissez-vous de la paix que Dieu nous donne et soyez les personnes qui sauvent les autres. 네 번째입니다. Quatrièmement, 우리가 하나님의 인도를 받는 열쇠가 있어요. il y a la manière d'être conduit par Dieu. 하나님께서 우리에게 이 열쇠를 주신 겁니다. Et Dieu nous a donné cette clé de la conduite. 하나님의 인도를 받으라는 거예요. Et c'est de nous dire que nous sommes conduits par Dieu. 잠언 3장 5절에서 6절 말씀입니다. C'est dans Proverbes chapitre 3 verset 5-6. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 너는 범사에 그를 인정하라. Et reconnais-le dans toutes tes voies. 그리하면 내 길을 지도하시리라. Et il aplanira tes sentiers. 여러분들 정말 인도받는 방법입니다. Donc c'est vraiment la manière d'être conduit par Dieu. 홍해 앞에 서지 말고 하나님 앞에 서시기 바랍니다. C'est de ne pas se mettre devant la mer rouge, mais se mettre devant 그리고 Dieu. 내 머리 굴리지 말고 하나님께 맡기시기 Et 바랍니다. n'essayez pas de calculer par nos têtes, mais confiez à Dieu. 모든 일 속에 하나님을 인정하시기 Et 바랍니다. dans toutes les choses, reconnaissez notre Dieu. 그리하면 내 길을 지도하시리라. Alors c'est lui qui aplanira nos sentiers. 할렐루야. 하나님 자녀한테는 우연 없습니다. Pour l'enfant de Dieu, il n'y a pas de hasard. 참새 한 마리도 하나님이 허락지 않으면 떨어지는 법이 없다 그랬습니다. Même un oiseau ne va pas tomber si Dieu ne le permet pas. 안 좋은 일인데요. Même si c'est une mauvaise chose, 재수 없는 일인데요. même si c'est quelque chose qui ressemble à une 억울한 malédiction, 일인데요. même si c'est une mauvaise accusation, 맞아요. mais c'est vrai. 근데 그것을 허락하신 분은 하나님. Mais celui qui a permis ce problème, c'est Dieu. 모세가 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갔잖아요. Moïse, il a été faussement accusé, il est parti en prison. 그럼 그게 요셉이 망하는 길이었습니까? Alors est-ce que c'était le chemin de destruction pour Joseph? 육신적으로 보면 그런 길이죠. Peut-être au début, physiquement, ça semble être un chemin de 근데 destruction. 영적으로 보면요, 그게 바로 축복의 길입니다. Mais spirituellement, c'était le chemin de la bénédiction. 인간적인 방법으로 자꾸 풀려고 하지 말고요. Donc n'essayez pas de résoudre des problèmes par les manières humaines, 하나님 앞에 서시기 바랍니다. mais tenez-vous devant Dieu. 범사의 여호와 하나님을 인정하시기 바랍니다. Et reconnaissez l'Éternel en toutes choses. 다섯 번째입니다. Cinquième clé. 문제 사건 앞에서 승리하는 열쇠를 주셨어요. Dieu nous a donné la clé de la victoire devant des problèmes. 하나님께서 우리에게 완전히 승리하는 비밀을 주셨습니다. Dieu nous a donné la clé pour avoir la victoire parfaite. 고린도전서 10장 13절입니다. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 당한 것이 없다 그랬어요. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine et qui ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 우리가 감당 못할 시험 당함을 허락지 않는다 그랬습니다. Et Dieu nous dit qu'en fait, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. 우리가 감당할 수 없겠다 싶으면은 피할 길을 주신다 그랬어요. Mais dès qu'il estime que cette tentation est supérieure, il va préparer un moyen d'en sortir. 능히 감당하게 하시노니라. Mais il nous permettra de supporter cette 여러분들 tentation. 이 언약을 딱 붙잡으세요. Donc saisissez cette alliance. 이게 열쇠입니다. C'est ça la clé. 여러분들 이 언약을 딱 붙잡고 문제 앞에서
내가 이거 감당할 수 없다 이런 불신앙하지 말고요. 딱 붙잡으시기 Donc 바랍니다. ne soyez pas incrédule en disant devant un problème, je ne suis pas capable de surmonter ce problème, mais saisissez l'alliance de 여러분들 Dieu. 이 5가지 열쇠만 가지고 있으면요 모든 문제 풀 수 있습니다. Et si aujourd'hui vous avez ces 5 clés, vous pouvez résoudre tous les problèmes. 홍해 만나도 답 나옵니다. Même si vous rencontrez la mer rouge, vous allez trouver la solution. 모세처럼 고백할 수 있습니다. Vous pouvez confesser comme Moïse. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis de commencer à avoir cette bénédiction dans votre 꼭 vie. 기억하세요. Donc souvenez-vous de cela. 하나님이 홍해 앞으로 이스라엘 백성들을 인도하셨어요. C'est Dieu qui a conduit le peuple d'Israël vers la mer rouge. 하나님이 이스라엘 백성들을 출애굽시켰어요. C'est Dieu qui a fait sortir de l'Égypte le peuple d'Israël. 하나님이 바로 왕의 마음을 완악하게 C'est 했어요. Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. 하나님의 계획이 있다는 얘기예요. Ça veut dire qu'il y a un projet de Dieu. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되길 Je 바랍니다. vous bénis d'avoir la victoire avec cette alliance. 여러분들 이 5가지 열쇠만 다 가지고 있으면요 어떤 문도 열 수 있습니다. Si vous avez ces 5 clés, vous pouvez ouvrir n'importe quelle porte. 천국 문이 확 열려버려요. La porte du royaume des cieux va ouvrir. 보호자의 축복이 확 열려버립니다. La bénédiction du trône des cieux arrive. 이 축복 가지고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis d'avoir la victoire dans votre vie avec cette alliance. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci d'avoir donné cette bénédiction du culte. 홍해를 만난 이스라엘의 언약의 말씀을 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette parole de l'alliance d'Israël qui a rencontré la mer Rouge. 구원을 점검하고 하나님 앞에 서서 하나님이 주시는 언약 붙잡도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de vérifier notre salut et saisir ton alliance et se mettre devant Dieu. 문제를 해결하는 하나님이 주신 열쇠를 붙잡고 응답받도록 인도하여 주옵소서. Et permets-nous la réponse de résoudre les problèmes avec les clés que tu nous as données. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.